simplified literature PH is something I built sang because dribble la sir samon sa Sagay Negros Occidental. Feeling ko do hindi pa be Mm. felt gid bala ang intensity kag love towards Oo. Filipino literature. So feeling ko daw amo nang gusto ko i-push sa life ko bala sir nga if biskan diri lang sa Sagay. Kay di ba sir sa Iloilo grabe di ba do kag very dynamic, Yeah. Oo. very aggressive. Grabe gid ang growth Mm. ng Hiligaynon literature dira given nga damo sa inyo halos ang mga taga Palangka nga winners taga dira sa inyo. Aklan do Oo. nagabaylo lang kamo pero Dire lang. Oo. oo tani makalabot kami sa amo nga point bala and Mm. simplified literature PH is my way of trying to forward hiligaynon literature nga feeling ko be deserve nyo man sir nga maging known biskan hindi Oo. hindi later na lang ng bilog ng Pilipinas pero at least sa Visayas region bala sir ng may representation man ta sa hiligaynon literature nga Yes. gabagros, gabagsik, Oo. gakabugki. Duwa amo na taning gusto ko matabo. So, salamat gid sir sa Mm. generosity mo sa imo time. I mentioned this Yeah. I mentioned this sa students ko kagina sa akong teaching and assessment of literature kay I made them read your Labo story. Oo. So bala Oo. sabi nila, "Hala ka miss, grabe." So damo sila suggestion. So siguro na-realize ko nga, sige next time if we do this inang ma-prepare pag italawig nga ara ka muna ka panel so you can also like ask Yeah. questions. That would be nice. Oo. Oo, yeah. So nakibot gid ko actually sir. So thank you gid sa imo generosity. You have no idea Yes. how ano how Grabe, we are very excited. Seryoso, I'm not being ano. Oo. Kay syempre sir daw wala contact da sa inyo sir. Even though I wanna go there, siguro mo ko try to Oo. immerse in the culture. But anyway, Dali, pwede mo man ako ma-PM anytime, hindi man ako ano ordinaryo man lang kitang tao. para guro sa inyo sir, but for us who's reading your works, who's met you in the point, ang point of entry naman sa inyo is your work. So yeah, it's a Mm. different kind of feeling. Anyway, so to start with, sir, honestly, to be honest, please don't get offended, but I really have no idea who you are. I just met you Mm. through your work. Kaya kapangita ko ng mga hiligaynon works for my students to read. Kaya siling ko puro man Mm. English man. Dapat ginapush Oo. ko kong localization, contextualization. Yeah. So, Oo. syempre, may go-to literature nga directory is Palangka. Eh, syempre, kayo standard na yasang Oo. country, di ba? And Yes. Tama. even very few of my students know, ha, my College of Education students English, very few of them know what Palangka is. Amo kita mo lang. Wala kita diya sa kamalengke sa Mm. mga taga Iloilo. Oo. Yang dito sila, kabalo na sila yung fetus pala, guro, kabalo na sila the prestige of Palangka. Sa atin yung kita diya. So, I introduced Palangka to them and I said na I want you to read Argos Labo story. I think you will like this kay um Mm. very popular man diri ang urban legend of Maria Labo, di ba? I Oo. think ginpick ko siya Oo. kay ginang feeling ko ka-relate din sila. And wala gyud sila after the weekend of reading um after Nahilain mo audio. ay okay, sorry. After Ayan, the okay week na. Oo, after reading that weekend na nalipay ko sila, hala Mm. miss, amo na gali ako naman na. So I'm so happy. So first off, Oo. sir, can you introduce yourself to us, sir? Please let us Sure, know sure. you more. Oo. Una gid Miss B, no, I'm just as excited and eager as you are no, to be able to share with you and your students ang kung ano man ang may ara nga pwede kita i-share, no. I'm Brian Argos. My complete name is Brian Marie Argos. Kaya ambal nila sa una, hindi ka pagbunyagan kung wala kang ngalan sang santo sa imong nga pangalan, so dapat inutangan mo Marie, no, for Mary. And currently I'm the tourism officer of Rojas City, no. I started writing siguro when I was very young, somewhere siguro between 5 and 7 years old, because I come from a family of educators. My grandmother is an educator, and my grand aunt, my grandfather, all of them are educators, no. And of course, during their time, mostly English na sila iya. And it might surprise you to know that hindi man ako mayad sa Hiligaynon during that time, no. My first language was English, and I began to actually appreciate Hiligaynon more and write in Hiligaynon very late, no, in my in my existence as a writer. Specifically when I got to be mentored by certain mentors like Dr. Leo Deriada, no, nga siya gid ang nag-push to write in Hiligaynon instead of English. But before that, I was already attempting to write in English, no. Kaya ang akon nga push towards Hiligaynon came from Doc Leo Deriada. And it's really fascinating to know that kung nagasulat gali kita in our own language, it's actually more comfortable, it's more natural for us compared to trying to write in English when you have to consider many things, no, like grammar, dapat correct ang spelling, dapat nagasalanto ang teknikalidad natin sa English. But you get to set aside all those problems when you're writing in Hiligaynon or a local tongue wherever you are, no? So kaya
I become an advocate of Hiligaynon really, not just for writers, not just in for writing in Hiligaynon, but also for reading in Hiligaynon. Kinahalata ko damo gid mga kabataan subong na magbasa sila sang Hiligaynon naton, mamba sila ay nano ni hindi ko maninintindihan do kadalo man ni sang Hiligaynon when in fact it's just really conversational Hiligaynon, no? It's very simple Hiligaynon. But see, there's a difference between literary Hiligaynon and conversational Hiligaynon. Yung kaysa medyo may ara gid may nga complexity ang literary Hiligaynon, which is uh, the kind of Hiligaynon that you write. So I hope that gives you an overview of kung ano ako. By the way, I'm more of Manug Sugilanon kung sa Hiligaynon. So we call that fictionist in English, and I also dabble in poetry, mostly in English, also in Hiligaynon. Oh, so Manog Gilanon is fictionist in our Yeah. language. Hiligaynon. Oh, okay. So I didn't know that, ha. Sir, Manug Istorya or Manug Sugilanon. yes. You mentioned Sir Dr. Leo Deriada, sir. Mm-mm. He is known now as the father of contemporary Western Visayas, Yes. 'di ba? Literature. So Literature. can you tell me more about him, about his influence sa imo, sir? Mm-mm. Specifically, oh, what about him? Was there any encounter nga na impluwensyahan niya kaya to finally jump from English to Hiligaynon, or what was the story? Of course, I was part of, in fact, almost all of the workshops that I've been to, he was there, no? So, ano na siya, suki na siya sa una sa mga workshops, sa writers' workshops. And in fact, my first encounter with him was also through a workshop, no? I think that was the Fray Luis de Leon or the San Agustin Writers' Workshop in Iloilo, where he's a frequent or a regular panelist. And when I went to other workshops like the IAS, Iligan, and all that, he was also there, no? So, regular na regular si Doc Leo, and parang his main influence on me really was more on would you believe that I never really submitted any of my stories to any of these workshops. I always submit poetry in all of Gano'n? these workshops. Yes. So all of these workshops where I was in and where Doc Leo was in also, I was critiqued for my poetry, not my fiction. So ang ginakritik diri sa mga workshop namo ng Aman Obra, kaya but I'm actually happy no ang poetry ko ang ginaano ang nakakasulod sa mga, and it's really my choice to submit poetry. Isang una abi mo mahambal kita poetry, gahambal ka siling kita sa self nga kahapos lang sa iya isulat, no? Magsulat kita sang binalaybay or poetry. Siling naton mahapos kay number one malipot. But actually it's way more complex than that, no? So kaya I'm happy nga ang akong ginapinang-submit for me ang akong poetry sa mga workshops that got me in. And I think the main influence talaga of Doc Leo Deriada on me and my writing is has to do with really sticking to your mother tongue, no? Being able to express what you really want to express using Hiligaynon and our mother tongue. And that doesn't just go for Hiligaynon, it goes for all Philippine languages kung ano man yung mother tongue natin, because his argument was always that poetry and literature and fiction and all these things are actually anchored in our culture, our local culture. And it's sometimes very awkward, no? Medyo no ka awkward kung kaisa when you read a story in English, tapos it's all about things happening in our local culture, no? I think that sometimes better to read these stories in Filipino compared to just Hiligaynon, no? I mean compared to English. Kung English do ka balik awot gid bala sa pamasa mo nga ini nga mga istorya, like for instance, I can still recall Doc Leo in one of our discussions saying na, for example, aswang, no? Aswang does not have a direct English translation. It does not have a direct English approximation. May iba naman na which, but that's so different. No, malayo inakaayo sa ginatawag naton nga aswang. Wala siya sang English translation ng inang term. So another influence siguro ni Doc Leo sa akong work is being more innovative with how we use our language, no? Doc Leo, by the way, is the pioneer for what we refer to as Filipino. So dapat may distinction kita sa Tagalog and Filipino. Kasi when you say Filipino, it's usually laced with regional terms, no? So hindi natin siya makonsider nga Filipino kung puro siya Tagalog. Dapat ang Filipino iya ginalace naton ina. So kay Doc Leo ining advocacy, and he brought this to the higher levels of our institutions. No, gindala niya ni sa NCCA, gindala niya ni, I think he also brought this to the Palanca. And with that being said, I think when they judge for the Palanca and even all other writers prizes and it's the Filipino category, they would expect no nga may ara kita sang pag-infuse sang mga regional naton ng mga. So I think there agid sa Hiligaynon na mabugat gid ang influence ni Doc Leo sa. I really agree, sir, when you said nga ang binaton budlay magsulat sa Hiligaynon. Pero actually, though once you start writing in it, do ka mas intuitive sa magsulat Yes. compare sa English, di ba? Oo. Oo.
Okay, So, comfortable na siya sa atin eh. We use it talaga on a daily basis, no? So ginagamit na siya on a daily basis. That means that we don't have to contend with problems with sakto ba akong grammar, sakto ba akong spelling. Ano ni basi kung kinahanglan ko ni butang kama, di basi kinahanglan ko mag semicolon, basi nano, you know, I mean, problems like this we usually have to deal with when you're writing in English. Tapos no, ya pakita atong English eh. Hala basi ko na yung mga grammar mafia dira kag mga, you know. So medyo may ara sang amuna ang hesitation when you're writing English. But when we write in our local tongue, no, ang inhiligay nun, kita yang master sina. Kita sina yang expert, no? So, do pareho na sa thesis bala siling gina sang ako ng mga thesis advisors for me when I would do my research. Hindi ka sagad pili isang topiko nga hindi ka expert because when time comes for you to defend it, hindi mo na madepensahan. Pero kung ikaw yung expert sa ginapili mga topic, in the same way, if we are the experts of Hiligaynon, because ginagamit na siya sa everyday conversation naton, we can always defend our usage, no? Ma-defend natin ang linguistic usage naton in the face of people who might critique us or who might look down on Hiligaynon, no? So ma-defend taya ang aton yung panulatan kung nagasulat kita sa aton na local. oo. Kag another thing is you can do whatever you want with it because it's our dialect. If we want Correct. to invent new words, if we want to jumble some letters for various reasons, di ba? Oo. So, namian ko, sir, and I think it's something man, sir, nga based on my studies, I realized nga because we are forced, do kanubo sang wala nato na dignify aton language kag ang aton nga literature connected man siya sa mental capacity kag capabilities naton to analyze the world, understand the Yes. world, 'di ba? Muna gani gintatal ko na siya sa introduction ko sa akon nga nobela, no? Ang atong nobela bala nga ang hangaway kag ang higanten kasing press. It was actually given a grant by Likhaan University, Likhaan sa UP, no, sa Manila for the English translation. Pero in that book, which is coming out in March, included dira may ara ko dira sang daw short critical introduction. And in point out ko dira sa critical introduction nga ina nga being faithful or being proud of our local tongue or Hiligaynon, in our case, is actually a form of agency, no? Because it empowers us. Gina-empower, dira gahalin ang power naton. We are beyond what other writers would think of us kung kita kung natuto kita sa ating language, if we are proud of our language. Paano kasi ang problema kay kung kisa may mga people who are still colonial in Yes. colonial kung sila mapanumdum Oo. nga kung maghiniligayon nun ka hambalo kanila buki, Oo. no? Doka Hambalo kanila nubo gid buki sang ila ka ano tinaray pagtulog. kanubo sang ila Oo. pagtulo. But what they don't actually realize is when they keep on speaking in English and they speak to their kapwa Filipino, sila ay ang daw nagmumukhang OA, no? Sila nagmumukhang OA because you're speaking, nag-speak ka in English or you're writing, I'm not saying nga sala ang mag-write in English or mag-speak in English, pero there's really more power, no? May agency kita, may ownership kita in using our local language or ang local tongue naton. So, for me, ara-dira, kay, bisan ikaw, I'm sure, Miss B, you're also a writer, ang nahalata mo gid na siguro nga, every time you write in Hiligaynon as compared to writing in English, mas may puso, no? Mas nagagwa ang imo, mas easier for you to express. One very distinct feature of our language is it is so complex na the complexities cannot be captured in English. For example, mahal ang term naton for utod lang, no, brother or sister, utod. Utod, may ara pa kita nga term nga bugto. Familiar kasi na sa kinaray may bugto sa Western Visayan languages. But did you notice nga ang utod kag ang bugto both come from a longer term pag-utod or ang pagbugto or nautod or nabugto, meaning you are broken off. No, nautod ka from something. So basically, ang utod or ang bugto ng bugto, you are dogin gunting ka dogin utod ka from somebody else, which is your family or your lineage. Kaya ang imong utod is a part of you. So may mga amuna bala nga mga context ang aton lengguwahe. Hindi lang siya yasang literal, even as it is as a word. May ara siya sang deeper or metaphorical context. Kaya nga po sa aton magtula. That's why you have very good binalaybay from us here. We have a tradition of poetry like the luwa and all that, no, mga komposo naton, rich katama ang aton literary tradition. Very interesting sa mga amo na, sir, no? These are the conversations I believe nga dapat ara per may katabo sa academe, community, just so we can have a renewed appreciation sa aton nga lengguwahe. 'Di ba? Kay tsaka kita Yes. nga ba mga kolonyal, ano pa gid saya as in colonial mentality gid sa. Pero namian ako subukan kay dog amat-amat na dignify bala ang aton nga pagtulok sa aton nga lengguwahe. Parang we're starting, ako personally, I also grew up writing in English and taking so much pride in my ability to write and speak in English. 'Di ba right now, though, feeling ko kung kaya lang magkaroon sang hilaginan nga teacher, do kaya ko siya i-let go kag do, 'di ba ma'am? So,
namian ko, parang feeling ko arata sa transition point and people like you are doing a lot in terms of flushing the Hiligaynon with new material we can discuss, no? We can, Mm. so thank you. Speaking of new Oo. material, sir, let's go to your story, the Labo Mm. story. Mm. Labo is very familiar. I grew up with the tale of Maria Labo nga ginahadlok sa akon sa mama ko para mapuli ko alas Mm. 6 ng gabi kaya arat ko sa gwa. But how were you enriched the story sa mga way pa nakabasa. Mm. I'll post the link sa YouTube. But yun, ginpalawig mo, ginpa mas ginbutangan mo mas unod, mas damo nga background. How did you arrive into that plot? Mm. Miss B, no, ang una-una gid silang objective sang story sang Labo, no, as with all, I think 3 other stories na kon nga nagdalaog, ang una gid sa niyang objective is to serve as the mouthpiece sang findings sang akong dissertation sang nag-doctorate ako, no, sa UP. So ang ina nga dissertation ko is focused on nga ginatawag ang mga copies noon nga aswang, no. So the theories ini siya nga man nga na-attach ang aswang nga ina sa kapis noon. So may nagwa nga 3 ka theory. Ang una nga theory is tungod sang pag-discredit sa mga colonial masters naton sa mga mabaylan, mga local healers naton. Gina-discredit nila ina mga local healers ta kay para mapabulong sa ila dala nga western or European, modern medicine. And then gin-discredit nila ang aton nga mga freedom fighters, mga katipuneros naton because wala ni sila sang modern nga mga armas ang aton nga mga katipuneros. So ang ila na mga bangkaw nga mga kawayan and they would attack at night. So para hindi magsunod ang mga tao townsfolk sa mga katipuneros ta, ang bala nila mga aswang na, hindi ka mo magsunod sina sa ila. And then finally, ang ikatlo nga theory ko nga man na-attach sa copies is because of the dystonia nga sakit. No, you're familiar with that, I think. Manay dystonia, lubag ang tawag sina din nila sa amon. And it's endemic in a municipality here in Panay. So tanan nga sakit, tanan nga lubag nga sakit sa bilog nga Pilipinas. Kung i-trace mo ang iya pamilya, mabalik ka sa Panay. Tuod. Yeah. So dili gid na siya halin. No, ang Panay dystonia. Kasi ang symptoms niya sina nagaduwa imo dila, gaduwali mo dila, ganilaway ka, imo mata gabutlog, galubag, ang imong lawas. So and then ang mga victims sini nga sakit, no, wala sila nag-expose ang sarili nila during the daytime kay huya sila, makita sila sa mga tao. Kaya gabi sila nagagawi. Kaya ini nga sakit is one of the reasons, isa sa theories ang studies ko, isa sa mga rason kung nga man na attach ang aswang sa kapis. And ining dystonia nga theory, you can find that in my third story na one sa Bian Numbera recently, no, it's titled Tigbaliw. Bian Numbera naman na siya this year. So gani kung ginapamangkot mo ako kung ano ang kung paano ko ginpadalom kag ginpadamol pagit ang plot ni Maria Labo, I was working on the oral tradition kag ang ginadaho-daho nga istorya di bala familiar nakita nga si Maria Labo, wife ina siya sang suno sa ila OFW si Maria Labo, no, nga nagbalik siya tapos giluto mata and all that. Pero ang sa ako niya take naman sa istorya ginbaliskad ko ang bana niya naman yang ginimo naton sa OFW, ginaliskad ko ang story. And I really have this tendency of breaking what we're used to na we already know, no? For example, ang ginakuno-kuno nga aswang sa akong istorya hindi siya gali siya ang aswang sa ulihi, no? So may mga amuna bala nga mga elements. I also wanted this to be a genealogy type nga storya nga gusto ko i-traceon taman ang linahi ni Maria kag i-traceon tang linahi sang iyabana kung sino gid bala sa ila nga duha ang may ara sang linahi nga aswang, no? So amo na siya ang naging pinaka-basis ng akong story. It is more of ang iya nga gin-address nga theory is ang pag-discredit bala sang aton nga mga townsfolk kag mga local healers naton ang paltera, no, nga ginambalan silang aswang muna. So muna naman ang gin-address niya nga issue sa inyong story. I really find the fact na grabe di sa aton ang folk healing bala sir. Nga to the Yes. point nga biskan diri sa amon sa Sagay sir, may ari di duwa ka grabe sila ano bala magbulong folk healing bala. Oo. Tapos kung ilahang ba sa Kihor ko na sila nag-eskwela. Duwa gid sila. So parang Mm. do ka interesting sir no. Tas may ari man diri nga barangay nga ginakuno-kuno, inibilog nga barangay mga hiluan ang tawag. Kay Mayara mga man uli. maghilo. Oo. Tapos inang kung bang kuton mo gid pa na maghilo, ila ko na ginagamit pang hilo, mga ano lang, mga nature lang bala ko na sir, makita lang sa nature mga dahon sa amuni. Doon kaya bala nila i-manipulate into very concoction, very strong. Potent. Oo. Oo, so saling ko hala ng base ang Visayas bala, it's an island of grabe nga mga alam nga mga healing methods nga base nagkalasunog lang sang Espanyol gipang sunog sa mga praile ang ilang nga mga kaalam, ano man no. Mm. Naka-interesting Oo. now that you That's mentioned. precise. Yes I sir. think that's precisely the reason kung nga man do gingamit gid nila sang mga praile ang aswang, no, para samado ng aton local healers. Because kung tuson Western Visayas was really one of the last frontiers during the colonial period. Kitaya ang pinakamabudlay nila sudlon.
kita yung pinakamabudlay nila impluwensyahan ang Western Visayas sa mga lugar sa Western Visayas. So we were actually able to hold on to our pre-colonial and indigenous practices, which is why nga damo pagidiriya sa atong gihapon subong sa mga subong sina. Nga despite the fact nga they try to discredit ang aton nga mga ancestors, nga mga local healers, ang ara gihapon no naga-exist gihapon kag nagapati gihapon ang tao. But I would say nga part na ni sa aton folk tradition, no? We do have modern medicine now, which I also believe in. Pati man ako sa modern medicine like anybody else, no, you have to go to the doctor. But hindi naton ina ma-deny ang realidad nga somehow there are situations na kung kisa pila naka doktor yung katuan mo, hindi ka gid mag-ayo tapos makadto ka lang sa isa ka babaylan or sa isa ka healer, no? Ayo ka na, nag-okay ka na, no? So I think there's something there, no? Na lost siguro in all the colonial hulabalu na base kung wala talang ma-document I know there are so many researchers documenting this now. In fact, if you go through your Facebook page, makita ka ang duro na sa UP, no, sa mga ining mga rabot-rabot na ginagamit sa aton mga ancestors. Ang una, nandidiskubrihan nila nga may ara actually sa mga medical kag mga chemicals nga pwede naton gamiton sa medical application. So it's not totally hogwash, no. Hindi siya totally nga wala kulusi na. I think there's a reason why they had to stick to it in the past, no. And I think it was effective ginawa niya sa So, basically, parang dugin demonize lang sa mga Western colonizers, no? Para i-let go Exactly. sa mga ancestors naton. You know, parang Exactly. i-insert nilang ilang ang mga ginabaligya ang mga bulong. Pero may Yes. bearing, gini gali yung doka mo nang realize ko bala sa bong sir. Tapos, I actually Mm-mm. posted something about, nag-react ako mga student, ganun namian, gid sila. I posted something about yawa, the term yawa, nga we grew Si up, ano, oo. we were told nga it's a demon, no? Ano siya, Christian, nga demonyo. Actually, yawa is a goddess na, Yes. ano, Oo, Sister Goddess. nga Si nagmamalitong yawa. sinagmalitong yawa na si sinagmaling diwata nga do seductress Mm-mm. goddess nga gindemonize Yes. na sa mga praile sa mga friars so that the people worshiping her will let her go kag dito na sila sa katoliko Correct. bunyag Yes. pala. So, Oo. di ba And parang on that note, let me also say no nga wala kita yung concept of evil. As in the Catholic or the Christian concept of demonyo or evil, ang nagdala sinaya sa aton ang aton mga Christian and Catholic colonizers. Kung pre-colonial ang pag-usapan ta, we were mostly animists, no? Animism kita. Nagapati kita ya sa mga espiritu nga ara sa nature, no? Sa mga kahoy, sa mga ang tanan ini sila may mga spirits, no? Ang mga kahoy, ang dagat, ang mga sapat may mga spirits ina sila tanan-tanan. And as animists, amo ni I wouldn't say it was worship, no? Hindi ko mabal nga worship. I think it was a certain kind of respect, no? Nag-develop kita sang certain kind of respect for nature, for all of these things because of that animist naton nga culture or tradition. Kaya inang concept yas ang demonyo or the Christian concept of evil was brought to us by our colonizers. Antes ya sa ila, malain lang yang aton hibaluan, malain na ginhawa, malain na dungan, mga amo na yang aton hibaluan. So ang concept ta iyas ang malain is something that will do us harm, no? So wala sang spiritual level, wala siya sa spiritual level nga para sinanginambal nila may mga demonyo, no spiritual level ang ang concept sang harm. So ang pagpati iyan naton sang mga pre-colonial Filipinos, sa indigenous peoples, especially sa Visayas is kung magtapas ka sang kahoy nga wala ka nagapangayo lisensya sa mga spirits nga ara dira, may baylo ina, may malain nga baylo, no sukton ikaw sina. So doon amo na iya ang maybe ang overview sang aton nga belief system sang una. Kaya tama kagid Miss B in saying nga sila na iyang nadala sa aton kag demonize lang nila ang aton mga pre-colonial indigenous ancestors. Number one, because in ila gid man niya tuyo was really to evangelize the country, no? They wanted to evangelize the country and believing in these things was against Catholic teaching. But subong I'm really happy nga naga-emerge ang ini ang respect, no, kag ang aton appreciation for all these pre-colonial and indigenous things because eventually if we don't go back to these things, wala man ko gahambal nga dapat magbalik kita pagkapagano or pagka-animist, no? It's just that tagaantas ng a certain degree of appreciation ang respect ang mga amo nga mga bagay because identity naton ina. If we forget about these things, eventually we forget about ourselves. Wala na kita madula man kita dayon. oo, parang there's a line that we should cross ko hindi man sila nga mabalik ka, pero at the same time we should not Mm-mm. look down on it. Kay ako bisar Yes. kita bisar we grew up in a generation nga do gina-lockdown gid sang tanan. Ang Mm-mm. aton nga before nga mga ang past pero namian ko kay nakalabot pa ta sa henerasyon nga do nagaamat-amat na embrace, Yes. take Oo. pride, no, nga dapat Oo. hindi pag i-lockdown. So ano, namian gid ko sir. Balik ka sir sa ano, sa story nga labo. What was your ano naman Oo. sir? What's your writing process there? How long did it take you to write it? How many drafts? How many drafts or how many people what ano how was it as you know as a master? Did you expect it to win na palangka? Of course, hindi ka man magpasa sa palangka without hoping na madaog ka, 'di ba? But
Oo, tanan man kita nagahop nga magdaog sa Yes, palangka. exactly. Kaya mo na yung nagapasa ka gani, di ba? Oo, Para, yeah, oo. can you tell me about, ano sir, the technicalities of Sige. writing? Miss B, no, ako kasi, I don't know with other writers, but this is me, no, amo ni ako nga proseso, no. Para sa akon, ang writing doesn't begin with when you get a pen and then write down on a piece of paper or computer or laptop and mag-start ka typing. Writing doesn't start there, no. Para sa akon, writing begins with the moment you conceive the story in your mind. No, so kung meron na dasang gamay nga idea sa utak mo, na matamat na siya develop, dira sa sulod sa imong ulo, part na siya sa writing process naton. No, so dira na siya kumbaga ang akong favorite nga term kasi una mahilig mo ko sa kape galing na ano ako na desensitize ako because of too much coffee. No, so mahilig man ako sa kape sa una. Ang favorite term ko gid nga ginagamit is to percolate sa balaan ay sa imong utak, no? So may idea ka for a story and then it percolates in your head, no? Sometimes kaduga isang percolation, sometimes dali lang man, no? Kung sobrang inspired ka gid kag super eager ka gid to write the story, agad-agad no nakukuha mo kompleto na nimo buong-buo ang kwento. Pero what I'm saying is the writing process for me begins in that particular process no of conceiving the story. And pag iluwa mo na siya kumbaga pag insuka ko na siya sa papel, usually kompleto na siya. And the utak process will usually take me wala man nagapareho kung kisa gani kung eager ka gid magsulat dali lang no. Pero kung gusto mo gid sang ano sang padalman mo gid sang pinanumdum, usually ang inang mind process ko will take from 3 months to 6 months to more than a year nga pinanumdum mo inang istorya before pa nimo siya ilapat sa papel no. And after that kung feeling ko do hinog na siya ang istorya sa akong ulo, I'd usually make an outline first no. Nagahimuan ako sa outline kung paano ko siya plastaron ng istorya, paano ko siya umpisahan, ano nga point of view ang gusto ko. Mahilig ako sa first person point of view, Miss B, kasi i-share ko sa inyo, no, kay ikaw mahilig ka man magsulat. Ang rason nga nahiligan ko gid ang first person point of view kay hindi bala kita nga mga Bisaya, mahilig ta mag-istorya, mga lola naton no, mga lola ta na namian kita magpamati sila sang istorya nila. Kay kita man sa mga French ta mahilig man kita mag-istorya. So that's the first person point of view. It's very culturally rooted no nga kita yang nag-istorya halin nga sa tawo, halin sa perspective sang isa ka tawo. And ang isa pa ka reason nga manaila man ako sang first person point of view because it's a good way for you to practice restraint no. Ang ginatawag natin nga restraint in writing is kasi when you're a first person storyteller, kung first person narrator ka, you don't know what's happening inside the minds of your characters, no? Hindi ka man si Lord nga pwede ka kasulod sa utak nila, alam mo kung anong ginapanumdum nila, hindi ka man manguhulak, nga pwede mo pakton ang sasulod sa ulo nila. Kaya kung first person ka, you are forced to actually describe your characters more. Kaya ang basis mo ang sa nakikita mo lang visually, physically, ang nakikita mo sa ila. So dira na nagahalin dayon ang emotions nila, that's how you describe it also. We're back, Miss B. Sir, continue lang, sir. So as I was saying, no, the thinking process comes first and it's already parts ng aton writing process. Then mag-outline ako and then when I'm done with my outline, kung satisfied na ako sa outline, dira pa lang ginaiyan Miss B nag-umpisa ang actual na pagsulat. Ano so dugay damo pa na siya nagyan bago ako mag-umpisa sang sulat gid ang actual nga isulat ko na siya. On your question naman kung ginasulat ko siya intending to join the palangka, daw hindi man kay damo man ako sang istorya nga ginasulat ng iban na na then when palangka season comes in kag kun manong deadline na si palangka kag lang taon ko may istorya ako nga nasulat nga daw medyo nami man nga pwede padala ko siya pero kung wala mo ko gapadala so it's basically this is what I'm trying to say also nga we don't write for awards no we write to put our ideas out there no to tell our younger mind stories gasulat kita para makaistorya gasulat kita para because there are some things nga kita lang ang pwede magistorya. I'm sure ikaw Miss B may mga istorya nga hindi mo pwede mapagkatiwala sa ibang tao nga ikaw lang ang pwede magistorya no so as a writer may mga amo kita na nuances do kun amo na ang magiging motivation natin to write is basically the love and passion for writing talaga no? And being able to come up with something that matters even without the awards. Namian ko, sir. Namian ko nga reminder nga you don't write for for awards. Oo, Gisabi, sige. to be honest, sir, especially kung why ka pa palang ka, like me. Ay, So, hindi. so parang makaon ka sang desire to validate yourself through the award. Oo, Pero oo. parang tapos subong na-realize ko gani parang it sucks the joy out of writing. Kay duga ka pressure ka na. Amugid, oo, amugid. So madula gid ang imong passion sinakon you just write just because you wanna win an award and all that. I'm not saying hindi dapat nga dapat i-avoid tani mga award altogether like the plague no nga hindi kita mag-interest na garami. There's really a certain kind of validation that you get from winning these awards and of course ara pa na ang dugang nga validation nga kilalahon ka kag mabatian nimo pangalan especially sa mga senior writers pag ini mga writer circles hindi ka man nila pagdiparahon kung wala ka sang mga amo na credentials no so parang it gives you also the clout may clout ka man and it gives you the authority to be sharing what you want. So ang ako niya is ini mga awards ang purpose yan nila sa akon is para lang may ara ako ya sang mauyatan kag para ma-forward ko akon advocacies no ang advocacies nato sa Hiligay no
Doesn't even have to be damo, miskan na isa ka lang nila, pagpamatian ka na nila. It's just parang, hey, ari ko, ga-exist ako, muna lang malas ang purpose ng awards. But it's not really necessary. Kikadamo man sa mga writers natin nga who are recognized for their work. I mean, Magdalena Halandoni, never won na Palangka kasi it never existed during her time. Because Diba? it never existed, but if it did, my God. Baka siya nang mag-take over sa palang. Charot. Oo. Pero thank you, sir. Parang, yan. Namiyan ko ng reminder. So, sir, Right because you love it. Right because you love it at not because you want to win. No? So, kung kis abala Miss B, mas lalo kita nakafocus na, ay shit, masulat ako kay gusto ko magdaog sa muning competition. Hindi nagiging truthful atong writing. Now, we are writing for the competition. We are writing for the criteria, but we are not actually writing to let out kung ano gid ang gusto natin pagbaog. Correct. The past few months, honestly, I've been, hindi man good months, years, pero do ka intense the past few months starting last year. Kaya, so you know. Pero, oo, parang agonizing, nagja mo, this 2005 will be the day that I will submit. Pero yun, na-realize ko subong, sir, and you reinforce that nga, I should let go of that. That should not even be my goal right now, di ba? Of course. Just try. Should that be your goal? Hindi kina dapat maging goal ni mo yan. Yes. Kung may araw kayo nung padala, Oo. kung magdaog siya, di fine. Kung di siya magdaog, fine man gyapon na, nugit. Correct. Diba? Sakto, good, sir. Parang I'm still a human being. Of course naman, Diyos ko. May worth man ko Japon, biskan wala ko Palangka. No? Absolutely. So the important thing is, Miss B, nag-contribute kita to the corpus. No, that's what I always repeat, no, sa mga younger students man, mga learners. Kinambalan ko na sila. Mas importante yung nag-contribute kita to the corpus of literature or Philippine literature. Or in short, we are part of the body of work, no, sa Philippine literature, and we can always do that even without an award. Pwede tagin niya mo obra even without an award. But there are doesn't mean na kung wala kayo award yan, hindi ka na yaman namin writer, no? There are so many good writers out there who don't have a single award to their name. No? Hindi na yan importante. Kag may mga tsaka man yung mga writer nga nagdaog. So, amo na. So, Sir Bri, because this video effort, this Zoom interview is actually for my students sa College of Education. So, Sir Bri, for you, Sir Bri, kag sa mga would-be teachers, would-be literature teachers sa future, sir, anong gusto mo balang mangin attitude nila? Or do you have a message for future literature teachers towards siligay non? How do you want them to treat literature? How do you want them to behave towards our own language? Ano, sir? Siguro i-repeat ko kita nga sa una ni Doc Leo sa ako, no? Sa una, kung gusto mo maging part sa kalibutan or sa world of literature, then you have to read, no? You have to read. It's very important to be a wide reader. Expose yourself to different kinds of literature. Mapa-English man na siya, mapahiligay nun man siya, or whatever else you can read in, whatever else language makabasa ka. Just be a wide reader, kag basa because anong itudlo mo si estudyante mo kung literature teacher ka, wala ka gani ka basa sang mga classic na mga tula ni Robert Frost or ni Sin Oderano, so or kung sino pa ni Edgar Allan Poe, mga stories ni Edgar Allan Poe whom I actually really love, no, mga gothic nga mga stories ni Edgar Allan Poe. So you really have to be a wide reader, and read for pleasure, not just for compliance, not just gina-require ka, read for pleasure. Hambal nila sang mga dama ko nababatian, I mean, from the senior mentors naton nga mga tiguls naman, mamba silang, hindi ka na mabasa, pocketbook, ginaano ka nagabulok na yung mga writing niya sa mga muna-muna. But we really have good writers, nga pocketbook sila ginasulat, no? Bisan diri sa Rojas City, may ara diri sang isa sa Precious Hearts Romances, na balang mga libro na nga novelist diri sa Rojas City, nga si Luza, no? Isa na siya sa mga local writers diri sa Rojas City, and it doesn't mean nga kung mga muna siya, mga paplet or commercial literature, hindi siya manami. The point is just read. Whatever you want to read, basaha. Hindi kikabudlay bala Miss B magbasa sa isang bagay nga hindi mo interesado. No, so find something that you're interested in and read. Basahon mo ang mga partition. Kung gusto mo si Harry Potter, edi fine. Kung gusto mo si Rick Riordan, fine. Si Rick Riordan basa. Don't listen to other people who keep on saying, hindi na pagbasa ka, magabundol ka na sa literature, kaya hindi na sa sangtuod na literature. So what, di ba? Importante is nagabasa ka mo. So ang akon siguro nga message para sa aton nga mga future potential teachers, when you're teaching literature, always remember the first three words, 3 letters sa literature na word, no? L-I-T. Lit. You have to be lit. Dapat gasiga ang iyong mind. And how do you do that? How do you light up your mind? You light up your mind with wondrous worlds that you find from books. You light up your mind from the heavy and the happy and the sad emotions that you get from poetry. So mga muna, we really have to expose ourselves to different kinds of poetry before we even think of teaching literature to young children. Okay? Teaching is very difficult. I know you already know that, Miss V. No? Budlay-budlay na siya, hindi lang na siya basta gobra ka lesson plan. Namo pa na sa considerations. And I feel, no, that for somebody who is well-versed and who is exposed to literature, mas maging mahapos ini ang task of teaching. So use literature as a tool.
hindi siya as something that you just throw around or something that you are forced to do. Use it as a tool. Kanami, sir, I think we share the same sentiment, the same view with reading bala, sir. Literature Uh-uh. teacher ko, but I think pinaka-motivation gid naton mag-read is for pleasure gid ya, sir, ya. We don't Yes. we don't pick a book to be informed. Second, dala niya like I mean majority Yes. jutay lang nga percentage kita nga we pick a book Uh-uh. with intention other than reading. Pero other than entertainment, pero majority gid of the people, they read for entertainment. Entertainment. Absolutely. Tama gid na. Ari ho, just a small tidbit no, ang trivia sa akon. Familiar ka sang writer nga si ang nagsulat la sang The Name of the Umberto Eco, The Name of the Rose and Foucault's Pendulum no. Ang sang si ginabasa ko ang The Name of the Rose na namian ako no, is from the same author. And then sang ginabasa ko naman ang Foucault's Pendulum also from the same author Umberto Eco. Hindi na ko kahalin sa first 2 pages. Nilapog ko ang libro. Hindi na ko kahalin sa first 2 pages kaya sakit ang ulo ko hindi ko maintindihan anong ginawangot niya man. Muna bala. So wala hindi na yan sang requirement nga dapat porke ginabasa siya sang imo nga mga nga mga kilala nga mga writer nga mga gungan nga mga writer mabasa ka man na. Kung hindi kayo happy sang ginabasa mo ayaw pagpilitan mo kalingon. You have to be happy with what you're reading no. Kasi what's the point kung hindi ka man lang nag-derive pleasure from reading something then throw it away. It's useless. Oo, gis abi, sir, honestly, may ara ta damo mga teachers nga hindi nila gets ang amo nga concept, like they would make the students read boring stories. Like Hindi. honestly, oo, mga amo na pala, sir, like wala ko ginabash ha, pero parang Uh-uh. Dead Stars for second year high school. I mean, naminami kasi ang Dead Kasi Stars. maglingin. Oh, Ang pero lingin ng second ulo year sa high mga school, bata. ma'am, sure ka, ma'am. Diyos ko, ma'am, ako galing It's a second year it's a college, yung Dead Stars, gin mga duwa ko pa na kasi managin hinay-hinay basa. Diyos ko, it's a good story. There's no question about oo. it. No? I mean, conventionally and all its ang iya nga conventions niya sa writing fiction manami gid siya istorya manami gid siya galing kay Diyos ipabasa mo as mga bata kasi Do amo na wala nang amo na ginagina pa hindi ko gid, sir, sakto lang nami ay sa pares gid outlook, sir, nga oo. class pabasahan ng mga Wattpad stories. Mabasahan ng Ah, mga short story da nga kung ano dayla oo, bitin ano dang sikat sa mga story. The point is let them read, just read kasi correct. every time Correct. they read, ma-level up lang na ang ilang Correct. preferences. Sila na mangita sa mga Correct. Yes. Tama gid ni Vivi. Tama gid na. oh, I mean Dead Stars is very good pero ma'am second year high school, sure ka ma? May kuntani ko ng level sa English sa mga kabataan sa buong first to sang Oo. ang ano nga mga kaluluhan ta nga mga American gid sila soldier nga grabe gid sila ka bata Mhm. sila ginapang kastigo sila kundi sila magtululoon. Te, Ay, latawa bala Miss V sa poetry pa lang ha, di bala when you're teaching poetry in class, the number one thing na a teacher will do no sa aton usual nga nahibaluan sa DepEd is ipa-identify ana yung mga complex and difficult words, especially kung English ang ginabasa nga poetry, di bala? Kung nag-teach ka poetry. So, ano dira, no? Vocabulary, anay, ano da nga words na hindi nyo maintindihan. Pero, kung imo ya i-consider ang reading levels ng kabataan, to i-consider mo man ang language, like say, magamit ka sa hiligaynon nga poem, no? Discuss mo sa hiligaynon nga poem. Wala na inaaya ang ina nga punto sa teaching process, nga itudlo mo sa ila mga meaning sa mga words, kibala na nila. No? So, you parang go over a hurdle that is common, especially for those who cannot understand English that well, kaya hindi man na native pang nato ng English. exactly. Exactly. So, yun. Biskan ako, sir, like for me, I've let go of the classics. Kaya do hindi pa na-appreciate sa mga kabataan gusto bang biskan sa college. Sige ko na sila pabasa. Amo na, sir, mga palangka works akong ginapabasa kay mas Oo. makarelate sila, mas engaged sila, mas excited pa sila magbasa when I send them a reading assignment. So, yun. So, I think it's a very important. I'm so happy Besides, that hindi pa man na sila Miss V, hindi pa man na sila naton mahambal nga eventually kung magtiligo lang sila mag-writer gid sila. No, so parang at this level, mas importante pa I think ang appreciation anay kumpara sa parang direction bala nila nga towards let's not think nga ang tanan nga mga estudyante are going to be writers eventually. Panungdumon ta nga dapat ipanungdumon i-love anay nilang ilagi nabasa and then they decide later on if they wanna be a writer. Sa mga classics na naman niya, hindi wala ko man underestimate ang mga classics but mayara ginambasa kon sa una si Doc Leo Dariada no. But I think this applies to you, Miss V, and to me as a writer. Mas nag-apply ni sa aton but not to the kids. No, ang ginamba ni Doc Leo sa una sa akon was you have to know the rules for you to break the rules. Ang ibig sabihin, before ka mag-attempt na magsulat ng poetry or some fiction or whatever, kung gusto mo balion or lainon ang mga style sa pagsulat sa poetry or fiction, basa ka na sa mga na-establish na mga standards, no? You have to read those standards, anay, and the classics, and know what you're talking about, and deal with those rules, deal with those conventions and guidelines na nakikita mo sa classics before you try to innovate, no, and contemporize sa imong writing. But that wouldn't work sa mga estudyante. Importante na sila dapat anay, appreciate lang yan nila anay, ang inabasa nila, enjoy nila. Ato niya, yes, sa ato niya mga writers, dapat ang thinking. Sa mga bata daw, hindi pa na mag-apply. correct. Something feeling ko
dapat tani if many teachers have that understanding of how reading works, especially for the Oo. non-writers, I think gamay lang ta nga percentage. Gamay lang ta nga Yes, percentage sila. na we intentionally seek books. Very small percentage Oo, ng overall population. Na majority, they don't really seek books. So you have to oo. feeling ko man sir amo na honestly ang dapat man nga tagaan atensyon sa mga NBDB no, mga Oo. di ba Ano mo genre? Miss V, do you write children's fiction or children's literature? wala ko pa gina-point na pin down sir, pero I'm really into creative nonfiction lately. Ay, that's nice, no? That's a new, yung new area sa Subong, no? Sa una, Oo. tawag nila essay lang po, no? Essay. Subong may Totoo. CNF na. Oo. Subong may CNF na. Actually, I actually enjoy reading CNF, no? Na namian gid ako magbasa sa CNF. Ako naman kasi I cannot detach myself from my fiction Oh, it thinking na takes. naiwatan ako. Usually, kung mag-attempt ako magsulat ng CNF, doon nagiging fiction, doon hindi naman pati ang ginasulat. Speaking of genre, sir, for those nga mga nag-aspire maging writer, do you recommend nga ma-focus lang gid sa one genre or they can experiment No, with multiple genres? no. They can always experiment. But a good place to start would be poetry, no? A good place to start would be attempt writing poetry and reading poetry. Starting point for us. Ginambal ko yun because not because it's difficult to write poetry, but because when you acquire the skills, when you are good in the skills in writing poetry, kung makuha mo na ng tanan na conventions, mahapos ang transition towards fiction and towards non-fiction. Mahapos ang transition. So, parang mas nagiging imagistic dayon ang writing mo kung nag-start as poetry because remember poetry is painting with words. No? You're very dependent on metaphors, you're very dependent on imagery. And there's also the consideration that poetry is usually very brief. So there's a certain level of restraint poetry, no, na you also want to acquire in your writing. So when you start with poetry, you eventually move, say, to drama or fiction or non-fiction or whatever. Kag may ara ka na sinasang armas, may armas ka na nga nakuha mo sa poetry, you tend to be able to write more fluidly, no, in the other genres. But hindi man na kinahanglan na mag-focus kita sa isa lang ka genre. You can explore everything. Nice. Okay. So okay lang man gid, 'di ba? You can just Mm. explore. Yeah, Pero kuno maglag how did you know na you are first and foremost a fictionist before anything else, sir? How did you come up to that realization? mm, siguro ang pinaka-obvious na masabat is ang fiction ko yung gadinaog sa mga competition. Ang fiction kong gadaog sa competition kag daw wala akong gawag submit sa akong poetry sa mga competition. Though I find it pleasurable lang to write poetry, no, daw mo na siya akong pang-relax kag pang-paandar sa ulo. Well, when you're in government, Miss B, public school ka, Miss B, no? Public Yes. school ka. Kabalo nagkikita ko nga kita sa government, so naga-estangkara aton utak, do ginalawaan ang utak bala naton. Ti amo na ang poetry ang pangpaano ko kumbaga daw oil balagi nalanahan ko akong utak para nga mag-andar na naman sa liwat. Pero I think ambal ko nga I am a fictionist. Obviously because of the wins that I had, no, na I was able to receive from my fiction, and I attribute it man gihapon to my poetry, no, kay ang kalidad man sa imo asang fiction naton is dependent on where you're coming from. I'm coming from the tradition of poetry, so muna ambal nila sa ibang sa ako nabasa sila sa akong storya do blanta kuno sila pelikula. Ti what can I do kay amo ganin ang akong tradition nga ginhalinan, no, parang I paint with words, I put images into your head. So kung nagbasa sila sa story, it's more visual sa ilaya pero visual in a different level. Oh, wow. Taka namin na. I hope I reach that point nga amo na Ay, you maglanaan. will, no? Malay mo, ara ka na dira sa inaang level subong, nagaling kay masyado mo lang ina-underestimate yung mga self. Pero we need more people like you, sir. Kay, very generous and very supportive bala, to be honest. Damo na sila, galing kay mga busy lang na sila. PC, gani, gani. Baka someday bala matinrak na bala sila ilo kag mapa-charing-charing ko da sa mga mga ano da. Actually, I want to join the San Agustin, pero hopefully next year I'd be kabay pa. Oo, submit ka. Oo, oo, tani pero kung hindi matry lang liwat eh. Oo. Nakadlaw ko gani sir kay nag chismis ka And dili. there are others. Nakadlaw ko kay nag-attend ko, Oo. nag-submit ko bala kay Rikili. Rikili na bala nga script writing workshop bala. Mm, Lagi ko script for short oo, films. oo. Tina heartbroken ko kay why ko Mm. nadala sa duwa gid ka batch 30 kag batch 31. Paglanta ko sa mga nagalabaton ba, mga Cara David. Wow, higko ko gali Oo, sila ko gali. oo. Galing di mo man na sa mga sa kay man na yes workshop mo, siya man yung Oo, personal yung workshop bala, so di ako sinuya pasudbo. correct. Pero try again. Mukhang next year man dako man opportunity. Ano usually ginasubmit mo, Miss V, sa mga workshops? Ikaw, personally, anong ginasubmit mo? CNF? CNF ko sir, pero right now kay nag-double ko bi sir sa script writing bala sa short film. Tapos kaduwa nagdaog akong Mhm. script.
sa Mm. Lutas. Congratulations. Thank you, sir. So, hala, basit Mm. may potential ka sa scriptwriting. Apply ko kay Rikiling, scriptwriting workshop kay feeling ko may potential ko. Wala kang galing na hindi enough ang ating pangyari. I-try mo naman sa iban nga. Basi Oo. kung ano sa tiin ka ga-enjoy mag-write, is it CNF ang na-enjoy mo gid i-write or So, enjoy ka medyo mag-write enjoy mo sang ko, sir, mga sang fiction. screenplay? Fiction, mga world building. Namiya ko na, sir. Wala pa ko, sir, subong fix gid bala, sir. Okay Na lang, enjoy mo oo, experiment so far. oo. Pero hindi pa ko sure kung ma-short fiction, ma-fiction writer ko or ma-CNF. Pero, Mm. amo na, doon nag-try lang bala, sir, sa mga. Wala man na hindi man na sila nga porke CNF ka na all throughout your life. Ganun, no? Di Wala man lagi. just Charot. wala man na sa nga mo na writer ka period tapos Oo, ganun. Kay sis sulat ka sang gusto mo yung sulat. oo. Kay Biskan si Ricky gani bala, sir, isa iya libro, pagbakal ko, naka-read ko nga, damo-damo may novel siya, scriptwriter siya, Yes. poetry, Yes. short stories. Oo. So, dako bugga gid sa iya nga portfolio. It it helps to be familiar with the other genres, no? So familiar kita with the other genres. Galing kay there are certain competitions that also look for certain things. No, for example, in the Palangka, mas ano ni sila ang Palangka, do mas purista, mas realism ni ang ilay ang approach sa Palangka. Kaya ang ining mga fic naton, mga speculative fiction might probably doesn't have a place in in Palangka. In fact, I remember parang 2 or 3 years ago, parang put up a separate category for speculative fiction. Para nablas mga horror kag mga fantasy kag mga amuna naton. So, in short, they put out a statement sa nagpagawa ang Palangka sa mutong category. Parang they were saying na hey, all of our categories are really for more for realism, no, and purista nga literature. Kaya nabutang sila sa spectic. So like may man niya si Dean Alfar sa competition for speculative fiction. No? So damo man niya sa mga iban nga mga competitions. Pero kung ako sa imo, try mo ang Iligan kag ang Dumaguete. Oh, I know about the Dumaguete kay actually sa Siliman ko nag-PhD, sir. So my Mm. advisor has been pushing me to do that. So Oo, I should do it in the near submit. future. Hopefully. Oo. Oo. 'Yun. I know Submit ka sa Iligan as well. Siliman. Ang Iligan galing historically parang related man sila sa Siliman, no? Sa sa Mm. Dumaguete nga Oo. do sila lang man nga mga nag-branch out. Sa Anyway, batch ko sa Siliman kadamo sang CNF. as So in, yes, as in do dosi kami sa batch ko sa Siliman. I think around half of that were CNF. So damo gasulod na CNF sa Siliman because well, I don't know, no, base sa tulang man nga year, pero they're very friendly when it comes to CNF ang Siliman. oo, sir, kag daw damo kada may ginaay, I'm starting to the more I read, the more I know mga writers bala. So kanday kanday kasukot, kanday Sir Ian. So Oo, siyan. oo, parang Mm. may ultimate goal really is to like introduce these people to my students. Kay mga people like you nga, Yeah. sir, You kay know, hindi dapat naton ako yung hadaan, I'm all for not putting these people on pedestals. No, we have to be accessible, especially to our young minds. Kay man, oo, accessible kita dapat. Kay kung hindi kita, kung ibutang ta sarili ta sa pedestal, or kulong ta sa kuweba aton kaugalingon, what good do you get with that? No, ano gid balay mo advokasya, masulat ka lang da, masulat sa kwarto mo kag magsulat, kag ikaw lang sarili mo lang mag-enjoy kag intindi sa imong sinulatan. Hindi na dapat amo na, no? So we have to understand that our writing takes on a life of its own, no? And ang bago gani kay mas nakilala mo pa ko una sa sinulatan ko kaysa sa ako. And then the next step there is make yourself accessible, hindi pagidalo sa mga tao, no, ang may ara ka kay the more you give, the more you get. Also, no, so ginabalik man na sang karmic circle sa aton ang tanan-tanan na ginahatag natin. correct. And it's also like nurturing the next generation, 'di ba? Mm. Like nga, Oo. syempre at least at sa paglabot sa point nga we can live through writing na, 'di ba? Hopefully, Oo. 'di ba kaya ta na. Anyway, that's My good. God, with the literacy problem that we have in DepEd now, bala mo Miss Bipan man ako, local school board secretary, ako di sa Roa City. So Mm. exposed gid ako sinasa nakikita ko yung mga problema sa kabataan with functional illiteracy and all that. So ang do kung lang tawon mo na we're heading upstream gid when it comes to literature, pero ang akon lang sige lang kita nga pursige, especially ikaw, no, teacher ka na, writer ka pa. I think ara ka gid sa position to be able to have an impact, no, on the young minds when it comes to writing and literature. Nice. So, amo lang sir. Lastly sir, pwede ko sir kapangayo message para sa ako na estudyante. Sila ay mga students. Oo, Hello, mga students ni Miss V. Hello sa inyo tanan. Ako lang mabasa sa inyo, no, sa inyo tanan na students ni Miss V is you're so lucky to have a teacher like Miss V who goes out of her way na para mahatag ni gid sa inyo ang iya nga gina-envision na kind of education kag learning na that is in her heart and in her soul, hindi lang diri, no? So you're so lucky to have Miss V as a teacher, and I'm so lucky to meet you all and Miss V also. And I hope nga in the future we can have more conversations like this. Miss V, I enjoyed this so much, and I hope your students will also enjoy this, watching this. And I hope to hear from you all again very soon. Sir, this will not be the last time, sir, ha? We will. Sure, Gib. Thank Oo. thank you. Anytime, Miss V.
Yes po. Thank you for your time. Salamat, Sir Brian. Thank you and good night, Miss B. Good night, sir. Thank you.